अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपका काबर। तो आज की वीडियो का टाइटल है 5 प्रोविंसी यांगसुकु असलिनिया जदी मिनोरिटेस दी दिराहनिया सिंदीरी। ये था आज की वीडियो का टाइटल। अब हम देखेंगे इंडोनेशिया के 5 प्रोविंस देखने के बाद हम अपने रिव्यू शेयर करेंगे। अब हम चलेंगे वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Bismillah, Assalamualaikum. Inilah 5 provinsi di Indonesia yang suku aslinya menjadi minoritas di provinsinya sendiri. Channel Cah Solo. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara atau Kaltara adalah provinsi termuda di Pulau Kalimantan yang dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012. Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah Malaysia ini beribu kota di Tanjung Selor. Karena kekayaan minyak bumi dan gas alam serta letaknya yang strategis berdekatan dengan Malaysia, Brunei, dan Filipina membuat banyak perantau yang berdatangan ke Kalimantan Utara. Penduduk asli Kalimantan Utara adalah etnis Tidung, Dayak, dan Melayu Bulungan dan beberapa etnis kecil lain. Suku terbesar di Kalimantan Utara adalah suku Jawa yang populasinya mencapai hampir 40% dari total penduduk Kalimantan Utara. Terbesar kedua ada suku Bugis dan Makassar. Setelah Jawa dan Bugis baru etnis-etnis asli seperti Tidung, Melayu Bulungan, Dayak, Bajau, dan lain-lain. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah provinsi yang beribu kota di Samarinda dan provinsi ini dikenal sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia karena hasil tambang minyak bumi, gas alam, dan batu baranya. Penduduk asli Kalimantan Timur adalah suku Dayak, Banjar, Paser, Kutai, Bajau, dan beberapa etnis kecil lain. Namun jumlah populasi suku-suku asli Kalimantan Timur ini kalah besar dari para perantau. Suku terbesar di Kalimantan Timur adalah suku Jawa yang mencapai sekitar 30% dari total penduduk, disusul dengan suku Bugis yang jumlahnya mencapai sekitar 21% dari total penduduk pada tahun 2010. Setelah itu baru diikuti suku asli yakni Banjar mencapai 12,5%, Dayak mencapai sekitar 10%, Kutai sekitar 8%, dan juga suku Paser mencapai sekitar 2% dari total penduduk Kaltim. Number 3. Bengkulu adalah provinsi di pantai barat Sumatera. Provinsi terkecil di Pulau Sumatera Daratan ini berpenduduk sekitar 2 juta orang saja, dan suku Jawa menjadi populasi terbesar di provinsi ini yakni mencapai sekitar 23% dari total penduduk Bengkulu. Adapun suku asli Bengkulu yaitu suku Rejang ada di posisi 2 dengan presentase sekitar 21%, diikuti suku asli Serawai dari Bengkulu yang mencapai sekitar 19%, dan diikuti juga dengan suku Melayu Bengkulu mencapai sekitar 12% dari total penduduk Bengkulu. Number 4 apa ya? DKI Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sebagai pusat ekonomi negara, Jakarta menjadi daya tarik untuk para perantau dari seluruh penjuru Indonesia. Penduduk asli Jakarta yakni suku Betawi pada tahun 2010 jumlahnya hanya sekitar 28% dari total penduduk DKI Jakarta. Jumlah itu kalah dari pendatang yakni suku Jawa yang mencapai sekitar 36% dari total penduduk DKI Jakarta. Di nomor 3 ada Sunda sekitar 15%, kemudian Tionghoa sekitar 7%. Number 5. Like, subscribe, bell notification all पे सेट करें. Lampung adalah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera yang beribu kota di Bandar Lampung. Lampung menjadi tujuan transmigrasi sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman Indonesia merdeka. Provinsi berpenduduk sekitar 9 juta orang ini, penduduk aslinya adalah suku Lampung. Jumlahnya hanya sekitar 14% dari total penduduk.
Adapun suku terbesar di Lampung adalah suku Jawa yang mencapai sekitar 64% dari total penduduk pada tahun 2010. Di nomor 3 ada suku Sunda yang jumlahnya mencapai sekitar 12% dari total penduduk Lampung. Demikian tadi ulasan singkat tentang 5 provinsi di Indonesia yang suku aslinya menjadi minoritas di provinsinya sendiri. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum. ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडोनेशिया के 5 प्रोविंस देखे। ऑल प्रोविंस आर वेरी ब्यूटीफुल बट माय फेवरेट प्रोविंस इज जकार्ता। जकार्ता इज मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ इंडोनेशिया। आई लाइक वेरी मच ऑफ जकार्ता सिटी। मुझे भी आज की वीडियो में 5 प्रोविंस में से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जकार्ता ही लगा। मुझे जकार्ता बहुत ही पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत था जकार्ता। यस, मुझे भी आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया। मुझे जकार्ता के अलावा बाकी भी सारे प्रोविंसेस बहुत खूबसूरत लगे हैं। लंपुंग, Yes. यस, तलाल का फेवरेट है लंपुंग सिटी, जो कि हमने लास्ट पे देखा। बहुत प्यारी सिटी थी, बहुत ही ज्यादा। और हमें कालीमंतन भी सिटियां दोनों पसंद है। कालीमंतन, ये थी आज की वीडियो। हम इस तरह की वीडियोस पे रिएक्शन देते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।